المعهد الدولي للتجهيزات والخدمات الخاصة بالفندقة والإطعام في طبعتها 13، والتي كانت تحت الرعاية السامية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وبمشاركة وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وذلك بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، أين تمحورت هذه الطبعة لترويج التكوين المهني. هذا الصالون وصل إلى طبعته 13 وهو يتحسن من يوم لآخر، وهذا إن دل على شيء يدل على أن مثل هذه الأعمال الترقوية في قطاع السياحة يجب أن تعطى للناس الذين لديهم تجربة في هذا الميدان حتى يستطيعون أن يلعبوا دورهم بطريقة فعالة في مجال الترقية السياحية في مجال تجهيز الفندقي. عارضون محليون وأجانب حاضرين بقوة في هذه الطبعة بغية التعريف بمنتجاتهم السياحية، فكان المعرض الدولي للتجهيزات والخدمات الخاصة بالفندقة والإطعام كنقطة التقاء بين المتعاملي القطاع من خلال النتائج الإيجابية للطبعات السابقة. يتضح جلياً الدور الذي يلعبه الصالون في تلبية الحاجيات التي يفرضها السوق من خدمات ومنتوجات بشتى أصنافها. Nous sommes la société Verre et Quartz. C'est une société française et nous réalisons de la conception et des études pour les spas. Donc nous partons depuis le départ du projet jusqu'à l'installation des spas essentiellement dans l'hôtellerie. C'est la majorité de nos clients en France, c'est-à-dire les hammams, les saunas et tous les espaces qui tournent autour, les espaces d'expérience. Je suis la directrice d'une entreprise d'ameublement portugaise. C'est la société Ana e Pedro. Nous faisons la conception de design d'intérieur de hôtel. Et après, nous avons la fabrication, production de meubles. Nous avons des usines et partenaires pour tout ce qui concerne l'hôtellerie, comme literie, éclairage, tout ça. Notre société, c'est Oslet Uniform, qui fait partie du groupe Tunnel Concept. Tunnel Concept, c'est la société mère qui alimente essentiellement les hôtels et les restaurants dans tout ce qui est meubles, dans tout ce qui est meubles extérieurs et intérieurs, bien sûr, linge, éponge et tout ce qui est aussi petit matériel et grand matériel, PME et grand matériel, et notamment tout ce qui est uniforme pour finir avec cette panoplie.
والله معرض سيال معناها من المعارض المهمين لتونال كونسيبت. ما يلزمش تونال كونسيبت تغيب عليه، يلزمنا نحضره كل سنة لأنه معرض متخصص في تجهيز الفنادق. يعني الحرفاء اللي باش يجيوك باش يكونوا يعني أصحاب الفنادق، يعني صالون بيرسوناليزي، معناها ما هوش للعموم. معناها لهنا نجموا نقدروا نحكيوا بأريحية مع أصحاب الفنادق ونوريوهم البرودوي متاعنا ونقترحوا عليهم اقتراحاتنا ونشوفوا الجديد متاعنا. Responsable commercial de Chic Algérie. Nous sommes une entreprise privée spécialisée في les produits d'accueil hôtelier personnalisés. يعني نحن مختصين في صناعة مواد الفندق المشخصة. C'est notre 13e participation à cette édition. وحنا الوجود تاعنا هنا سيك pour présenter nos nouveautés للفنادق والنزلاء. Première fois qu'on participe au salon Hada, je suis accompagné par des partenaires étrangers qui sont spécialisés dans la technologie du hammam ainsi que le sauna que je vous présente, qui est Anala. نيو فلاش كومباني مؤسسة تاع اللافتات الإشهارية. جينيرالمون نخدموا لي 48 ولاية، يعني نديروا اللافتات الإشهارية لي زونتربريز. حضرنا باش باش نبريزونتيو يعني واش رانا نخدموا فيما يخص هذو اللافتات الإشهارية. الطبعة هذه كانت شوية خفيفة بارابور لي زاني باسي. الشركة تاعنا شركة نوزوكلين هي شركة جزائرية، هي شركة اللي تكزيستي منها عندها 20 سنة فوالا. دونك الهدف تاعنا من المشاركة هذه في هذا لو سالون تاع سيال 2019 سي بوكو بلوس بور كيما نقولوا حنايا الديبارتمون تاعنا تاع الكوليكتيفيتي اي اوتيلري فوالا. دونك عندنا دي ماشين دو ديستيني او بلانشيسري بيوندري بروفيسيونيل pour les hôtels, pour les voilà donc tout ce qui est équipement de c'est-à-dire كيما نقولوا حنايا تاع au niveau de الغسل تاع الملابس، c'est-à-dire les lave-linges, les sèche-linges, les calandres et tout. Donc حنا رانا هنايا pour répondre les besoins تاع actuellement تاع les hôtels en buanderie professionnelle. Nous sommes fabricants de la confiture, etc. pour les hôtels, les catering et les bases de vie. La société Monobella, qui existe depuis 2012. Nous sommes prêts sur les 48 wilayas. مشاركتنا في الطبعة 13 للصالون وسائل الفندقة. نحن مؤسسة جزائرية تونسية، عندنا شركاء تونسيين وجزائريين. نحن بنعمل كل ما يخص بالتيراس تاع الفنادق وكذلك المسابح. دونك كيما راكم تشوفوا هنا عندنا في لو ستون عندنا لو بيرغولا اللي في بور لي زاميناجمون تاع لي تيراس. Aussi, on a le composite du bois, ce qu'on appelle les espaces pour piscine. C'est des matériaux ultra modernes qui ont été faits dans des hôtels, des chaînes, de grandes chaînes d'hôtellerie à l'international.
technique تاع la société Absolute Sound and Light. On est spécialisé dans le domaine de sonorisation. Nous tout ce qui est sonorisation d'ambiance, les salles de conférence, les salles des fêtes, les salles polyvalentes, sonorisation pour les hôtels, incendie. Nous aussi tout ce qui est lumière, vidéo. On fait tout ce qui est audio et vidéo et lumière. المرة الثانية شاركنا في الطبعة تاع العام اللي فات وهذه المرة الثانية إن شاء الله. إن شاء الله نعاودوا نشاركوا العام الجاي. الور رانا حطينا شطون هذا العام ان شاء الله سي لا بروميير فوا والحمد لله صافا كاين ريزلطا مليحه كاين غاشي نشكروا معالي الوزير اللي زارنا اليوم درنا جوله هنا في ليستون احنا رانا في الدومان دون سبيسياليتي في ليستونسيل دو كويزين بروفيسيونال نخدموا مع لي زوتيل لي ريستورون لي باتيسري لي بولونجري لي سوسيتي نتمنى ان شاء الله ندخلوا في لا برودكسيون. Je suis Allel Anwar, artisan verrier. Donc je fais du fusing comme vous voyez. Le fusing c'est de la pâte de verre. C'est de la pâte de verre qu'on fait cuire à 850 degrés. On peut avoir des merveilles comme vous êtes en train de voir là. On fait de la pâte de verre comme on le fait en Italie à Murano ou ailleurs. D'accord? Donc on peut faire du petit bijou jusqu'à la plus grande pièce. Vous pouvez zoomer pour voir des pièces de décor, d'accord, des lampes, une table en mosaïque comme vous voyez et indéfini, donc il n'y a pas de limite. Voilà. نخدموا الارتيزانا حاجه كلش مانيال عندنا لي كوفر عندنا في ليستيل في البربر وشاركنا في بوشاوي شاركنا في البيار شاركت في المديه ماذا بينا يعني كما قال لك سلعتنا ان شاء الله لو كان نسيو نصدروها كاع ان شاء الله وفي كلش ماذا بينا ليجان نعلموا شويه ليجان بتيت اتولي ورانا في 4 رانا بتيت وخلاص نخدموا يعني حاجات تحفه. Donc Balzan, c'est une société française qui fabrique de la moquette depuis 1861. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de participer au Salon Ciel à Alger. Nous sommes représentés en Algérie, nous sommes représentés par la société Net et Décor, donc, qui est notre agent importateur sur place à Alger. Donc nous avons différents types de collections de moquettes, produits standards, et aussi nous sommes capables aussi de personnaliser tous nos produits selon les souhaits du client, on va dire. Donc notre ADN, c'est vraiment la coloration des produits. Donc on a un assortiment de couleurs très important qui nous donne la possibilité de livrer un projet clé en main d'une manière très efficace et rapide. Voilà. Soit en utilisant un produit standard, soit un produit personnalisé. فمعارض السياحة كلها يرافق التطور الحاصل في مجال الفندقة والسياحة، حيث يرتبط توسعه بالنمو المستدام لهذا المجال، يجلب سنوياً آلاف الزوار باحثين عن فرص شراكة ومستثمرين جدد ليتحول بذلك لموعد مهني بامتياز.